म्हाका दिसता जशी एज जाता न्ही तशी मरे मेंटल इम्बॅलन्स जावपाक लागता मनशांक. पयली गोश्ट म्हणल्यार आज सुभाष वेलिंगकर म्हणटा तो खंयच रेलेवंट म्हणून ना, गोंयाकय ना आनी अदरवायज ऑल्सो ना. असले स्टेटमेंट कोइन्सिडेंटली अशा टायमार येता जेन्ना ऑपोजिशन पार्टीज विशय घेता ते लँड कन्वर्जनाचे, ऑपोजिशन पार्टी विशय घेता ते अनएम्प्लॉयमेंटाचे, हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट म्हणटा, आमी वेगवेगळे स्कॅमा जेन्ना सरकाराची भायर काडटा तेन्नाच अचानक हे स्टेटमेंट कित्याक येवपाक लागता हाजेर पयलो म्हणजे एक मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आनी आय डोंट सी इट एज अ कोइन्सिडंट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी अशा प्रकारचे रिलिजियस इश्यू जेन्ना आसा, आमी सावथाकय पळयले की काही रिलिजियस इश्यू परत उत्पन्न झाले. आता हो परत एक वेगळो विषय अननेसेसरीली काढला for, and it is only to divert attention of people from the real problems that Goa is facing today. गोवा कम्युनली जे टेन्शन क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता ताका गोंयकार बळी पडचो ना. गोंयकार हो हुशार आसा. गोवा इज व्हेरी सेन्सिबल, गोवन्स आर व्हेरी सेन्सिबल. कम्युनल हार्मनी जी गोंयान आसा ती वेलिंगकरा सारको मनीस डिस्ट्रॉय करपाक शकना. कोणाचे DNA टेस्ट करपाक जाय जाल्यार तांणी स्वता वचून एडमीट जावन पळोवन घेवचो कोणाचे DNA टेस्ट करपाक जाय काय म्हणून. गोंयचो सायब आमचो सगळ्यांचो सायब आसा. जितले कॅथलीक मनीस गोंयच्या सायबाक मानता तितले आमी गोंयकार म्हणून गोंयच्या सायबाक मानता. आनी खंयच म्हज्या कोतान गोंयकारांनी आनी गोंयचे जे लोक आसा, हिंदू मुस्लीम कॅथलीक कसले जाती धर्माचे जे लोक आसा तांणी असल्या प्रकारच्या स्टेटमेंटाक बळी पडचे न्ही. आमची सरकारा कडेन इमिजिएट मागणी आसा की तांणी पुलीस कंप्लेंट रजिस्टर करून तांकां अरेस्ट करचो आनी हाजेर इन्क्वायरी जावची. ना जाल्यार आमकां दिसून येतलें की सरकारूय हातूंत भितर खंय तरी इन्वॉल्व आसा. आनी आमकां दिसताय तशें की सरकार असल्या प्रकारान इन्वॉल्व आसा, कारण सरकार अटेन्शन डायवर्ट करपाक सोदता. थँक्यू सर.